प्रिय दर्शक बंधु गण मु बहुत धन्यवाद दिए आपण मानकु कारण आज आपण माने मोर एही यूट्यूब आत्मिक अन्न जो माने देखुछंती से मानको मु धन्यवाद दिए। आमाने एही रविवार दिन तपस्या कालर तृतीय रविवार विषय रे जो सब पठन गुड़िक अच्छी ताहा उपरे ध्यान करिबा। यात्रा पुस्तक 17 अध्याय अर्थात आज प्रथम पठन रे आमे जानी पारुछु जे एही मनोनीत जाति इस्राएल जाति से मिस्र देशरू बाहरी प्रतिज्ञात देश को जाउछंती। जीवा पथरे से मरुभूमि रेफिदीम रे पहुंची। खाद्यर अभाव आपण माने जानती मरुभूमि रे खाद्य न थाए आउ से माने अभियोग करिया को आरंभ कले मोसा को तुमे आमान को आनियछ ए जगार आमान को मारिया पाई आमे केते भलरे थिलु मिस्र रे। प्रिय भाई और भौणी माने से माने भूली गले जे प्रभु से मान को नौछंदी से प्रकार दासत्वर मुक्ति करछंदी सेडा भूली जाए तांको विषय रे अभियोग करछंदी। अर्थात से माने केवल मोसा को करूनांती वास्तव रे से माने अभियोग करछंती ईश्वर को जे ईश्वर जेते बेले आमानकर इच्छा योजना अनुଯାयी किछि हुए नाही सेही समय आमे मध्य एही परी एही इस्राएल जाति मानक परी आमे कहि थाओ काहीकि मो जीवन रे एही प्रकार दुर्घटना घटिला, काहीकि मो जीवन रे एही प्रकार विपद घटिला। जेपरी एही मनोनीत जाति कहिले से मरुभूमि रे मोसा को अभियोग कले अनेक समय आमे मध्य सेही परी करि थाओ। किंतु प्रिय भाई भौणी माने मने रखिबा जे आमर ईश्वर आमान को छाड़ती नहीं। आमर ईश्वर आम ठारू दूर नहांती से आम ठारू केबे हेले से अनुपस्थित रहंती नहीं कारण तांको नाम इमानुएल। जिसाय पुस्तक 7 अध्याय 15 पदरे आमे पढ़ू जे आमर ईश्वरंकर नाम हैला इमानुएल। तेणु से कहंती तांकर वाक्य रे जे प्रभु आमानक सहित अछंती एपरी दुख दुर्दशा आसिले मध्य से आम सहित अच्छी। दिने मु ध्यान देउथाए जड़े माँ आसी मो सहित साक्षात करने चाहिए आउ जेतेबेले से मो सहित कथोपकथन करुथांती तांको आखिरु लुह बहुथाए। मु पचारि माँ कौन होइछि से कहले फादर मो पाई टिके प्रार्थना करि दियंतु। से कहबाकू लागिले तांकर स्वामी को से हरे अल्प दिन पूर्वर से निराश हो जाइछंती से भांगी पड़िछंती। केवल सेतिकी नाई जेतेबेले तांकर स्वामीर वियोग परे तांकर भाई कहिथिले तांको सांत्वना दे झियो भौणी तू चिंता करिबु नाई मु अछि आउ एही प्रकार आश्वासना दे जो भाई मते कहिथिले से मध्य चली गले। केवल सेतिकी नाई मु जेतेबेले मोर स्वामी बेमार पड़िथिला ताकू चिकित्सा करिया पई मु केते जनकर जे करज होइछि से माने बारंबार मते फोन करती मो द्वार को आसंती मो ठारे आ बल नाई मो ठारे आ शक्ति नाई आगो को बढ़िया पाई। दिने मो छोट शिशु सहित जाइथिले आत्महत्या करिया पाई मध्यरात्रि रे से ट्रेन जीवा रास्ता रे। किंतु मोर जड़े सांग कहले जाओ ध्यान अटेंड कर तापरे एते निरुत्साह हताश हुआ नाई। आउ सेही माँ जनक आसथिले एही प्रकार ध्यान रे जोग देवा पाई। मु तांकु कहली मु जाने नाई किंतु प्रभु आमको छाड़ी नांती माँ। आउ जेपरी प्रभु तांक वाक्य रे कहंती 41 अध्याय जिसाय 41 अध्याय 10 पदरे जिसाय पुस्तक रे से कहंती भय कर नाही मु तुम संगरे अछि। पुणी आमे जदि जोशुआ पुस्तक पढ़िबा 1 अध्याय 9 पदरे पुणी प्रभु से आश्वासना दे कहंती साहसी हो प्रभु आम संगरे अछंती। एवं आमाने मध्य माथ्यू 28 अध्याय 20 पदरे पढ़ू जे प्रभु आश्वासना दे कहंती तांकर उपस्थिति को जुगांत पर्यंत मु तुम सहित अछि। गीत संहिता 23 अध्याय 3 पदरे 4 पदरे पढ़िबा सेठी मध्य प्रभु कहंती मु जदियो गीत संगीतज्ञ कहंती
ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପକ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗତି କରେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଇମାନୁଏଲ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିପଦ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଆମଠାରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଇମାନୁଏଲ, ସେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କହିବା ପରେ ସେ ଧ୍ୟାନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଫାଦର, ଧ୍ୟାନ ପରେ ଆସି ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ମୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ନିରାଶା ହତାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋସାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋସା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ସେଇ ପଥରକୁ ଆଘାତ କରି ସେ ଜଳ ନିର୍ଗତ କରି ତାଙ୍କର ତୃଷାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେପରି ଯୋହନ 7:37 ଯେଉଁମାନେ ତୃଷିତ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ଅମୃତର ନିର୍ଝର ନିର୍ଗତ ହେବ। ଆସ ଯେଉଁମାନେ ତୃଷିତ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯିଶାୟ 55 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୃଷିତ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ଯାହା ତୁମକୁ ଅର୍ଥ ତୃପ୍ତି କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଥିରେ ତୁମେ ମନୋନିବେଶ କରିଅଛ? ଆସ, ମୋର ବଚନ ଶୁଣ, ଆଉ ତାହା ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି କରିବ। ଆଜି ଆମେ ସୁସମାଚାରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଜଣେ ସାମାରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ତାର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ସମୟ ଗୋଟିଏ କୂଅକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେତେବେଳେ ମା ମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା କୂଅକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ତ ସବୁ ଘରେ ପ୍ରାୟ କୂଅ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ କେତେ ଗାଁରେ ମା ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କୂପକୁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣୁ ସକାଳ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖରା ହେଉଥିବ ସେହି ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯାଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ। କାରଣ କୁହାଯାଏ ବା ଅନେକ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହନ୍ତି ସେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଆସ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କେହି ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ୟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମର 5ଟି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ 5ଟି ସ୍ୱାମୀ, କାହାଠାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା, କାହାଠାରେ ସେ ତୃପ୍ତି ହୋଇନଥିଲା। ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଏହି ଜାଗତିକ ଏହି ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇନଥିଲା। ସେ ଭୟରେ ସେ ଯାଇଛି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ତୃଷାଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତୃଷା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୃଷିତ। ଆମେ ଯଦି ଯୋହନ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା 28 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୃଷିତ। ଆମେ ଯଦି ମାଦର ତେରେସା ସିଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ଚାପେଲକୁ ଯିବା, ସେଇ କ୍ରୁଶ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତୃଷିତ, ଆଇ ଥର୍ଷ୍ଟି। ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେପରି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଲୁକ୍ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଯେଉଁମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ତୃଷିତ ହୋଇ ସେହି କୂପ ନିକଟରେ ଏହି ନାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେହି ନାରୀ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମାଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଲୁଚିଆ ଯଦିଓ ଆସିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କେହି କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯିବେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବାକ୍ୟ କହେ ବେନ୍ ସିରାକ୍ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ 10,000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କେହି ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରକାଶନ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ପରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନାରୀ ଯିଏ ଖୋଜୁଛି ତୃଷିତ, ଏହି ସାଧାରଣ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ତୃଷିତ ଅଛି ପ୍ରେମ ପାଇଁ,
से तृषित अच्छी जेपरी से ग्रहण योग्य हेब शांति पाइबापी यही दैहिक संपर्क से शांति पाई नथिला। आमे जानू यही प्रकार आज आम कौटी हजिचु यही नारीटी ये 5टी स्वामी अर्थात दैहिक संपर्क से आनंद करुए किंतु ताहा ताको शांति देला नहीं। आमे जदि पढ़िबा 19 अध्याय लोक 19 अध्याय जखियों विषय से मध्य हजि जाइतिले। से कौटी हजि जाइतिले से टंका से जड़े करग्राही थिले प्रतिदिन सकाळु से गृहर बाहरी जाउतिले कौटी आज अधिक पैसा मिलिबो कौटी सबु समय सबु परिस्थिति केवल टंका 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 किंतु जीवनर गोटे मुहूर्त से अनुभव कले जे टंका तांको तृप्ति दौना एणु से खोजुंट जीशु को आउ जी खोजे से पाए आउ जिते से लुचिबा को चेष्टा करुछंती जीशु जाउछंती हजार हजार लोक आउ से गछ उपरे लुचि रही जीशु को देखा चाहूले किंतु जीशु को आखिरे कहीं कौन हजिजीव जीशु कहले नाम धरी जखिय ओले आस आज मु तुम गृह को आसबि आउ से समय से अति आनंद रे तांको घर को पाछटी नेले आउ जेतेबेले तांको को एनकाउंटर बा साक्षात हेले से कहले प्रभु मु जदि कहार ठकीची अन्याय करछि मु 4 गुण फेरई देवी आउ जदि अन्याय रे किछि मु संचय करछि मोर अर्धेक अंश दरिद्र मान को दान करी। जीशु से समय कहले आज यही गृह रे परित्राण अछि। आज आम समस्त समीक्षा करिया कौटी मु हजि जाइछि कौटी मु भाबुछि कि यह मते तृप्ति देव किंतु जीशु आज तृषित अच्छा आपण को आ मते उद्धार करने कौटी कौ माने मोर से 5टी स्वामी माने कौटी मु आसक्ति होइकी अच्छी कौटी मु बाहरी पारु नहीं कौ स्थान कौ व्यक्ति ठारू जीशु आज तृषित आपण मान को सही स्थान सही परिस्थिति उद्धार करने जेपरी से उद्धार करते जखियों को जेपरी से उद्धार करते यही नारी को आज यही तपस्या काल रे आमे चिंता करिया कौटी मु हजि जाइछि कारण जीशु आगमनर उद्देश्य है जो माने हजि जाइछंती से मान को खोजी बाहर करिया पई। प्रिय भाई भौणी माने हे तो आज मु हजि जाइथिबी भाबुथिबी मद्यपान करी टिके आनंद लाभ करी हे तो आज मु हजि जाइथिबी टंकारी हे तो मु आज हजि जाइथिबी केवल सम्मान पाइबा पई कहीं कहीं तो हजि जाइथिबा आज डिग्री रे क्षमता रे स्वार्थ रे आज प्रभु आपण को आमको उद्धार करने आसछंती। आसंतु यही नारी परी आमे तृषित हवा जीशु को पाइबा केवल जीशु ही आम जीवनर तृषा को मेंटेबे केवल जीशु ही आमको उद्धार करि पारिबे। कौन सी मटेरियल कौन सी भौतिक विषय आम को सांत्वना आम को तृप्ति देव ना। तेणु जीशु कहते जो माने तृषित आस मो निकट को आ मोर जल पान कर तुमे तृप्ति पाइब। आसंतु प्रिय भाई भौणी माने प्रभु निकट को जीवा आमर पाप त्याग करिबा एवं जीशु को पाइबा तृषित हेबा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।